डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन मोहतरम, किसी भी मामले के बारे में जब इंसान गुफ्तगू करे और तहकीक से काम ले तो ज़रूरी है कि इस तहकीक और अमल के नतीजे में कुछ समरात और फ़ायदे भी हासिल हों। जैसे कि क्या अलामात क़यामत की तहकीक और मार्फत के हमारी अमली ज़िंदगी में वाकई कुछ फ़वाइद हैं, या ये महज मालूमात ही है जिसे इंसान अपने इल्मी ज़ख़ीरे में इजाफ़ा करने के लिए जमा करता रहता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनकी कोई ख़ास तासीर नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि क़यामत की निशानियों को जानने का पहला मकसद ये होना चाहिए कि इंसान अपने उस मकसद को पूरा करे, और वो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ईमान की मजबूती है। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं। सामाईन मोहतरम, आपको इस सीरीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ वही क़यामत की निशानियां बताई जाएंगी जो पूरी हो चुकी हैं, जिनमें से सबसे पहली निशानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह फरमाया कि आपकी पैदाइश कुर्बे क़यामत की दलील और निशानी है। ये क़यामत की छोटी निशानियों में सबसे पहली निशानी है। हज़रत सुहेल बिन साद कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अपनी अंगुश्ते शहादत और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा किया और फरमाया, मुझे और क़यामत को इस तरह एक साथ भेजा गया जिस तरह ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। एक और जगह आपने ये भी फरमाया कि मुझे क़यामत के आगाज़ में भेजा गया। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़यामत की पहली निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना है, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं और आपके और क़यामत के दरमियान कोई और नबी आने वाला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी वफ़ात का दचका भी कुर्बे क़यामत की इब्तदाई अलामात में से एक है। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं गज़वा तबूक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के एक खेमे में तशरीफ़ फरमा थे। आपने फरमाया, क़यामत से पहले 6 निशानियां शुमार कर लो। मेरी वफ़ात, फिर बैतुल मक़दस की फ़तह, फिर वो ज़बरदस्त मौत जो तुम में बकरी की कुआस बीमारी की तरह फैल जाएगी, फिर माल की कसरत, हत्ता के एक शख्स को 100 दिनार दे दिए जाएं मगर वो फिर भी राज़ी ना होगा। मतलब ये कि लोगों के पास माल की कसरत हो जाएगी और वो गनी हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक शख्स हज़ारों दिनार से कम रकम पर खुश ना होगा। फिर एक ऐसा फितना नमूदार होगा जो अरबों के हर घर में दाखिल हो जाएगा। फिर तुम्हारी बन्नु असफर यानी रोम, यूरोप और अमेरिका के लोगों से सुलह हो जाएगी, मगर वो तुमसे बदअहदी करेंगे और तुम्हारी तरफ 80 झंडों तले जमा होकर आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौजी होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात अहले इस्लाम के लिए अजीम तरीन सानहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मदीना में सहाबा इकराम की आंखों के सामने अंधेरे छा गए। आपकी वफ़ात के साथ ही आसमान से वही का सिलसिला भी ख़त्म हो गया और मिल्लत इस्लामिया में फितनों का सिलसिला शुरू हुआ, और बाज़ कबीलों का इस्लाम से पीछे हो जाना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। एक वाज़ेह निशानी जो हमारी किताबों में बताई जाती है और हर मुसलमान जानता है पूरी हो चुकी है, वो ये कि चाँद का 2 टुकड़े हो जाना। जैसे कि अल्लाह ताला अपनी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाते हैं, क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया, और अगर ये कोई मोजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं ये तो पहले से चला आने वाला जादू है। उलमाए उम्मत का इस बात पर इत्फाक़ है कि ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में पेश आया था, और ये आपके हैरत अंगेज़ मोजज़ात में से एक है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अहले मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया कि आप इन्हें कोई निशानी दिखाएं, तो आपने इन्हें चाँद का 2 टुकड़ों में
بٹ جانا دکھلایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند پھٹا اور دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے جا گرا اور دوسرا آگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، گواہ رہنا۔ ایک اور نشانی جو اسی دور میں پوری ہوئی وہ یہ تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہیں۔ جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو وہ قیامت آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ حالت آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور میرے صحابہ امت کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہیں۔ جب صحابہ چلے جائیں گے تو امت کو وہ اختلاف و انتشار پیش آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے دنیا سے چلے جانے کو قیامت کی دو نشانیوں کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور دوسری ستاروں کا جڑنا اور شہابیوں کا گرنا۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس دنیا سے نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے اور بلاخر بدترین لوگوں پر قیامت قائم کی جائے گی۔ ایک اور نشانی جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو چکی ہے وہ بیت المقدس ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بیت المقدس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور اور با اختیار حکومت تھی۔ انہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسے قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا۔ جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 نشانیاں قیامت سے پہلے شمار کر لو، اور ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آپ نے فتح بیت المقدس کی خوشخبری سنائی۔ بیت المقدس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں 637 عیسوی میں فتح ہوا۔ آپ نے اسے کفر سے پاک کر دیا اور اس میں ایک مسجد بنا دی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا، اور ایک بار پھر اللہ کے حکم سے یہ ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے گا کہ جب درخت اور پتھر بھی بول کر کہیں گے کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اسے جلدی قتل کر ڈالو۔ اس نشانی کا کچھ حصہ پورا ہو چکا ہے اور کچھ حصے کا پورا ہونا باقی ہے۔ انشاءاللہ اس پر آنے والی ویڈیو میں پوری بحث کریں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اور آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کو لے کر کوئی سوال گردش کر رہا ہو تو ضرور کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔